अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा मौजू है कि नींद को कैसे पुरसुकून बनाएं। अगर आपकी नींद पुरसुकून नहीं है तो आप मुसीबत में हो सकते हो, आप परेशानी में हो सकते हो। इस मुसीबत से, इस परेशानी से कैसे निकले? स्टे विद मी। वेलकम वंस अगेन। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मैंने रात इसलिए बनाई ताकि आप सब पुरसुकून नींद सोए, और जब आप नींद से उठे तो आप हशाश बशाश यकदम तरोताज़ा। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हर शख्स के लिए 8 घंटे की नींद ज़रूरी है। जब आप 8 घंटे की नींद पूरी करते हो, आप उठते हो, तो उसके बाद आप थकावट महसूस नहीं करते हो, आप सुकून महसूस करते हो। और आप जब एक्टिविटीज़ करते हो, दिन के छोटे मोटे काम करते हो, तो उसमें प्रोडक्टिविटी होती है। लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा मसला होता है कि पुरसुकून नींद कैसे सोए। और उनकी नींद जब पुरसुकून ना हो तो तरह तरह के ख्यालात, तरह तरह के सोचे आते हैं। जब वो रात को बेड पे चला जाता है, रात को सोने के लिए चला जाता है, ये सोचे, ये ख्यालात क्या हो। आज मैं अगर पुरसुकून नींद ना सो सकूं तो कल मैं सुबह उठूंगा, कैसे अपनी एक्टिविटीज करूंगा, या सुबह उठना मेरे लिए मुश्किल होगा, या रात को मैं एक गोली के बजाय नींद की दो गोलियां लूंगा। और ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये नींद की गोलियां कब तक मैं खाऊंगा? तो ये एक मुसीबत है, एक परेशानी है। और इंसान समझता है कि वाकई अगर ये परेशानी हो, ये मुसीबत हो, तो ये तो मुझे नफ्सियाती मरीज करेगा, ये तो मुझे एंजाइटी, डिप्रेशन की तरफ ले जाएगा। मेरा भरोसा सिर्फ और सिर्फ नींद की गोलियों पर। अगर मैं नींद की गोलियां खाऊं तब मुझे नींद आएगी, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आएगी। तो नींद की गोलियों से दो चीज़ें इंसान की शख्सियत में नुमाया हो जाते हैं। इंसान की शख्सियत में दो चीज़ें डेवलप हो जाते हैं। एक को फिजिकल डिपेंडेंसी कहा जाता है, जिस्मानी इन्हिसार, और दूसरे को साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी यानी नफ्सियाती इन्हिसार कहा जाता है। फिजिकल डिपेंडेंसी ये है कि इंसान अगर दवाई लेता है, नींद की गोलियां लेता है, तो वो जिस्मानी हवाले से पुरसुकून महसूस करता है। लेकिन अगर वो दवाई छोड़ता है, दवाई नहीं लेता है, तो अपने जिस्म में दर्द महसूस करता है, उनके दिल और दिमाग पे बोझ होता है, कपकपाहट होती है, उल्टी आती है। ये है जिस्मानी अलामात। साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी, नफ्सियाती इन्हिसार क्या हो सकता है कि इंसान का भरोसा होता है, उनका ट्रस्ट होता है मेडिसिन के ऊपर, कि अगर मैं नींद की गोलियां लूं तब मुझे नींद आएगी, अदरवाइज मुझे नींद नहीं आएगी। और जब वो दवाई नहीं लेता है तो तशवीश और एंजाइटी, इस्तराबी कैफियत से गुजरता है। तो ये है नफ्सियाती इन्हिसार। अब हम बात करेंगे पुरसुकून नींद के हवाले से कि पुरसुकून नींद कैसे सोए। तो कुछ टिप्स आप सबके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप इस पे अमल करें तो इंशाल्लाह आपकी नींद पुरसुकून होगी। फर्स्ट ये है कि जब भी आप सोते हो, जब आप बेड पे जाते हो रात को, तो आप जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है उनको आप छोड़ें। जैसे अगर आप मोबाइल के साथ खेलते हो, सोशल मीडिया के साथ खेलते हो, तो आप कोशिश कर ले कि इन चीज़ों को आप छोड़ें। अगर बल्ब ऑन है तो उसको ऑफ कर ले। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, डोंट प्ले विद इलेक्ट्रॉनिक थिंग्स। दूसरी बात कि स्ट्रेसफुल सिचुएशन से इंसान गुजरता है। मैं समझता हूँ ये ज़िंदगी की खूबसूरती है कि जहाँ पे स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो, क्योंकि स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो तब इंसान आगे निकलता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर उनकी ज़िंदगी में स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए, कोई मुसीबत आए, कोई मसला आए, तो वो समझते हैं कि वाकई हम इससे कैसे निकलें। तो उस मसले के हवाले से, उस इश्यूज़ के हवाले से, उस प्रॉब्लम के हवाले से जब वो रात को सोने के लिए चले जाते हैं और जैसे तकिया पर अपने सर को रखते हैं, तो उनके दिमाग में तरह तरह की मनफी सोचें, ख्यालात, और उन मनफी सोच और ख्यालात की वजह से इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है। सोचों और ख्यालात की वजह से इंसान का दिमाग एक्टिव रहता है, और जब आपका दिमाग एक्टिव हो तो ज़ाहिरी बात है कि आपको नींद नहीं आएगी।
تو آپ کوشش کر لیں کہ جتنی بھی منفی خیالات ہیں، منفی سوچیں ہیں، ان کو ویلکم کہو، گریٹنگ کہو. جس طرح آپ کسی گیسٹ کو ریسیو کرتے ہو، کسی گیسٹ کا استقبال کرتے ہو، تو آپ اپنی منفی خیالات کا استقبال کرو، ان کو ویلکم کہو، اپنے آپ کے ساتھ ڈسکس کر لو، سیلف ڈائلاگ کر لو کہ واقعی یہ منفی سوچیں ہیں، ان سے ہم کیسے چھٹکارا حاصل کریں. تیسرا پوائنٹ یہ کہ الٹی گنتی سٹارٹ کر لو. اگر آپ کو منفی سوچے، منفی خیالات آپ کو پریشان کرتا ہے، تو آپ کوشش کر لیں کہ الٹی گنتی سٹارٹ کر لو، آنکھیں بند کر لو، 100 سے سٹارٹ کر لو، جیسے 100، 99، 98، 97، 96، 95، 94، 93 اور 0 تک آؤ. اور اس چیز کا پریکٹس کرو، بار بار پریکٹس کرو. یہ بھی آپ کے جو منفی خیالات ہیں، نگیٹو تھاٹس ہیں، ان کو سٹاپ کرتا ہے. تو کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹیکنیک بہت فائدہ مند ہے. چوتھی بات کہ آپ اپنے میڈیسن پہ بھروسہ چھوڑیں. اگر آپ سمجھتے ہو کہ واقعی میں میڈیسن لیتا ہوں، نیند کی گولیاں لیتا ہوں، اس سے مجھے نیند آئے گی، تو یہ ایک چیز میں آپ کو ادھر انشور کر لوں کہ اس چیز کا بھروسہ آپ چھوڑیں. بھروسہ صرف اور صرف اپنے آپ پہ کرے، اللہ پہ کرے. تو انشاءاللہ اگر آپ میڈیسن پہ بھروسہ چھوڑے تو میں سمجھتا ہوں اس پازیٹیو سوچ کی وجہ سے، اس کمٹمنٹ اور ڈٹرمنیشن کی وجہ سے آپ کا جو سلیپ پیٹرن ہے، نیند کی طرف دوبارہ جا سکتے ہو. چوتھا پوائنٹ یہ کہ ورزشیں اور عبادتیں یہ زندگی کا حصہ بنائیں. اگر آپ کی زندگی میں ورزشیں ہے، عبادات ہے، تو ریئلی یہ آپ کو فزیکلی، مینٹلی، سوشلی اور اسپرچولی اسٹرانگ رکھے گا، اور اس سے آپ سکون حاصل کر سکتے ہو. اور جب آپ کی زندگی میں سکون ہو تو میں سمجھتا ہوں آپ پرسکون نیند لے سکتے ہو. پانچواں ٹپ یہ ہے کہ آپ کوشش کر لیں کہ سونے سے پہلے یو مسٹ ٹیک شاور، تاکہ آپ فزیکلی بھی ریلیکس ہو، اور فزیکلی ریلیکسیشن کے ساتھ مینٹلی ریلیکسیشن بھی پاسبل ہے. چھٹا جو پوائنٹ ہے وہ ہے کہ اگر آپ دن کو بھی سوتے رہتے ہو، آپ فارغ ہے، آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، اور آپ بیڈ پہ پڑے رہتے ہو، تو ظاہری بات ہے کہ رات کو آپ کو نیند نہیں آئے گی. اور جب آپ کو نیند نہیں آئے گی تو طرح طرح کی سوچی خیالات آپ کو پریشان کر سکتا ہے. تو بیسٹ اسٹریٹجی یہ ہے، بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دن کو مت سوئے، دن کو کم آرام کر لے اور رات کو ٹائم پہ بیڈ پہ چلا جائے. اور انشاءاللہ اگر سلولی اینڈ گریجولی آپ ٹائم پہ چلے جاتے ہو، آپ ایک ہیلتھی روٹین ہے آپ کا، تو آہستہ آہستہ آپ کا جو نارمل سلیپ پیٹرن ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گا، اور آپ پرسکون نیند انجوائے کر سکیں گے. اپنے آپ کا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے. ٹیک کیئر، بائے بائے.